Ako i-challenge. Sige. Ako i-challenge. Ingon siya, kukuno ni halang. Tanaw na to ron. Kahalang og smell. Approve bitaw. Approve. Approve karon. Pwede approve. Approve say approve. Bulldog powder. Duda ba? Of course. Here is your order, madam. Yeah. Yeah. Let's see if you're gonna survive it. Ay, naku na kayo. Wala pa akong magkaon. Halang ko baho, uy. Halang kayo, smell. Go. Ako tayo fresh milk. Napay fresh milk. Masarap. Ano fresh milk? Tumba na ginalong. Bakit mo wala? Ame. Lamig ka karon. Tanaw na to kung hurot ba dyan niya. Layo na. Gani halang kay baho. Mami Ben sir. Alam lang daw. Minimal. Sige, so sunod na akong na-challenge nimo is katong red. Ha? Kay yellow pa man eh. Yellow pa man ta. Mama sa pasikan to. Suro ko di halang. Mama sa pasikan to. Dali kay Charles. Later after you. Sabaw eh, sabaw sa. Oh, sige lagaw unod wala man dyan halang unod kanang sabaw. Basa! Wala akin na to! Basa! Nga. Ikaw? Naabot mo na sa kuan. Oy, dili mo napabutol diya sa kuan. Oy. Sayop na challenge kay dili spicy. Ikaw ka na Charles. Dili mas spicy. Siya na pud guys. Ingon ka dili spicy.